saya sa mga order iran a laboratory yes of receive honey kung katay mga CBC, mga CMP, master yun ni then others. Saya patient wala siya laboratory so wala ra na. Next, okay, ari na ta. Smoking, nabay smoking si patient? Da. Okay, wala. That's why naka-check agyan ng smoker. Kasi wala siya smoker. If ever na i-uncheck ni, tapos check this one, tapos check the cigarettes, tapos i-fill out ni. Kani, kung 1 ppd, 1 pack per day, 1 pack per day na 1. Pila ka years siya nag-smoke, let's say 40 years, para ibutang. Okay. Pero si patient gani kay wala, so wala ra niha. Kuan na to. Okay. Next. Dire na ta. Next. Saya. Okay. After sa gitas tobacco na next to na din na paghilabtan kaon. Next man saya. Gini beto nami sa pulse. Physician order gini. Kakatduangon sa ana pulse a patient na ibarat wad na perma yan saya. Na ibarat wad na perma yan na fill up ang kaon nini gini. Let's say na perma ini o mamantibo. Na fill up ang kanan. Name of the patient saya. Tapos apelyido niya nataguon ka saya kataya last name. Tapos so first name yan taguon ka unsaya. Yabi pilapan ka saya so date from na din na niya, gaya na din ngaran po. Na saya tunay niya date saya na so gaya. Tapos so address yan, ano nga katuon so address sa page 1. So sa page 1. Ito na rin ako kumasan ka kay na. Pampiya, pipira. Ay kara ko mas tabang sarap ka. Isan ka kibido ka po kawit. Page 17 na kita pulse patatagon taon. Tapos sa phone number, balik ka sa page 1. Na diri ang phone number. Back to 17. This one. Okay, so kompleto na yan. Ayaw bukurang sa manina so pirma patient. Pero pipirmaan nini barato ana pulse yan. Kung walay pirma, dili ra ni fill outan. Okay. Bisag si nurse usahay si nurse kay iyan ning i-fill out ha. Nya wala gyapon signature diri so wala gyapon toy pulse. Ano pita ka?